खुदावन की सलामती आप सब पर हो। मैं सबा शौकत सक्सेस स्टोरीज़ विद सबा में आपके साथ आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में और आपके साथ मिलवाने को हूँ खुदावन की एक ज़बरदस्त सूरमा, खुदावन की ज़बरदस्त परस्तार से। सिर्फ़ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि बहुत से और ममालिक में भी खुदावन ने उनको प्रस्तिश की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है। लेट्स वेलकम ऑन आवर शो पास्टर उबैद सादिक। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया ताकि हम व्यूवर्स तक आपकी स्टोरी पहुंचा सकें। थैंक यू। पास्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप दुआ में रहनुमाई करें ताकि हम अपने शो का आगाज़ करें। आइए हम सब अपने सर खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे। प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमें नाम लेकर बुलाया है, मुकर्रर किया है और भेजा है, और हम शुक्रगुजारी करते हैं तूने हमें कबूल किया है और तेरे कबूल करने से हमें मकबूलियत मिली है। आज इस प्रोग्राम की वसासत से खुदावन सारी बातें जो तेरे कलाम से और खुदावन खिदमत के हवाले से की जाती हैं, सुनने वालों के लिए खुदावन तरक्की और ईमान में खुदावन मजबूती और तुझ में ज़्यादा ज़ोरावर होने के लिए पुरफजल और पुरनमकीन बन जाए, ताकि सारी बातों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो, मसीहा के नाम में आमीन। आमीन। स्टार्ट में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ी अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए, कहाँ पर कब पैदा हुए। मेरी पैदाइश रावलपिंडी ही की है और फैमिली जो है वो 1962 के अंदर सियालकोट से यहाँ शिफ्ट हुए और 1964 के अंदर मेरे वालिद और बाकी फैमिलीज़ ने मेंबर्स ने खुदावंद को कबूल किया और फिर एक खिदमत का सिलसिला भी शुरू हुआ उनका, और खुदावंद ने फैमिली को ब्लेस किया इस शहर के अंदर। और मेरी पैदाइश जो है वो 1978 30 मई को हुई। राइट। तो मेरा नाम और मेरे लिए दुआओं का सिलसिला ये शुरू से ही खादमों के अंदर एक बड़ा मैं ऑनर समझता हूँ कि बुज़ुर्ग खादमों के हाथ रखने से बचपन से एक ब्लेसिंग जो है वो ट्रांसफ़र हुई जी। तो मेरी पैदाइश का जो शहर है वो रावलपिंडी है। जी। जी। अब आप थोड़ा हमें बताइए कि कैसे आप खिदमत में आए, अपनी पर्सनल टेस्टिमनी हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करें। जी। 1991 के अंदर जी। मैं जब 14 साल का था तो FGA चर्च रावलपिंडी में 3 रोज़ा बशारती इबादत थी। तो वहाँ खुदा के खादिम पास्टर सलामत वो कलाम की खिदमत के लिए बुलाई गई। तो उन्होंने जब कलाम की मुनादी की, बशारती पैगाम दिया, तो 1991 को मैंने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया और खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और 18 अप्रैल बरोज़ जुमेरात के दिन हमने 18 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। तो नई पैदाइश जो है वो 1991 18 अप्रैल को हुई। और फिर 92 में खुदावंद ने मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दिया गैर ज़ुबानों के साथ जी। और फिर इस खिदमत का सिलसिला हमने यूथ में से शुरू किया। हमारे चर्च की एक इवेंजलिज्म टीम थी जी। तो हमने बुजुर्ग पादरी सादिक साहब के और मुबशर तौरिक जॉन जी। और हमारे चर्च के एक और मुबशर थे जुवेद मोर्स और कुछ और चंद भाई, हम सब
नारोवाल के एक इलाका के अंदर 1992 के अंदर जी। जब मैं 15 साल का था, उस वक्त हमने पहला बिशारती टूर नारोवाल के इलाका एक के छोटी सी उम्र में जी 15 बहुत साल जी यंग एज एज थी। में। हम्म, तो उस वक्त हमारा बिशारती जी। पहला टूर हुआ। तो खुदा उनके फजल से ये सिलसिला रूहानी तौर पर बढ़ता गया जी और फिर 1990 में मेरी शादी हुई और खिदमत के हवाले से भी खुदावंद उसी तरह इस्तेमाल करता रहा। और फिर 2000 में बाकायदा जी चर्च ने मुझे हमदो सिताइश के लिए ऑर्डेन करवाया जी और एक बड़ी बिशारती इबादत हुई जिसमें खुदा के खादमों को मदऊ किया गया जी और उन्होंने कलीसिया के साथ मिलकर इस खिदमत के लिए फिर मुझे मखसूस अपॉइंट किया और जी। मखसूस किया ताकि जी। मैं हमदो सिताइश की खिदमत के लिए आगे बढ़ सकूं। सही। जी बहुत खूबसूरती से आपने बताया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको वो दिन भी याद है कि कौन सा दिन था। हाँ, और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि जब आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो वो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे, वो कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिनका आपको सामना करना पड़ा? रूहानी तौर पर न सिर्फ मेरे लिए जी बल्कि हर उस ईमानदार के लिए जी मुश्किलात और हालात यकसा ही होते हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन क्योंकि जिनका बुलावा सच्चा हो और जिनको खुदावन ने बुलाया हो उनके लिए बहुत सी जो चीज़ें हैं वो मुश्किल पैदा करती हैं। माली तौर पे भी हैं, जी। रूहानी तौर पर भी हैं, ख़ानदानी तौर पर भी हैं। जी लेकिन शुक्रगुजारी इस बात के लिए है कि खुदा ने इन सारे हालात में से गुजार कर जी एक बड़ी खिदमत के लिए हमें तैयार किया। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और मैं समझता हूँ किताब मुक़द्दस के इस रूहानी माहौल के अंदर जब खुदा ने हमसे बड़ा काम लेना हो, जी बड़ी खिदमत लेनी हो, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना हो तो वो मुश्किलात भी उसी तरह फिर हमें बड़ी में से गुजार कर तो हमारे रवैयों को, हमारे किरदार को निखारता है। जी तो ये मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात रही है कि हमारे सर पर सीनियर बुजुर्ग जिन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जिन बुजुर्गों ने खिदमत की है जी उनके ज़ेरे साया हमें बचपन में और लड़कपन में उनके ज़ेरे साया बैठकर तालीम पाने का शर्फ मिला है। तो उनकी सारी चीज़ें भी हमें सीखने को मिली और वो मुश्किलात और हालात और मुखालफतों का सामना, रवैयों का सामना करते करते आज खुदा ने ये मुकाम हमें दिया कि हम आगे लीड कर सके लोगों को। तो इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। जी आमीन। पादरी साहब, अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को कलाम मुक़द्दस की रोशनी में बताएं कि प्रस्तिश कलाम की रूह से क्या है। जी ज़रूर, क्योंकि मेरी पहचान जी एक रूहानी गायक से हुई और एक रूहानी हमदो सिताइश करने वाली खिदमत से हुई। तो ये जानना न सिर्फ मेरे लिए भी बड़ा ज़रूरी था और है, और आज आपके इस प्रोग्राम की वसासत से मैं ये अपने लिए ऑनर समझता हूँ कि तमाम सुनने वालों के लिए न सिर्फ इसमें इस इंटरव्यू को, इस प्रोग्राम को यूथ सुन रही है, मैं ईमान रखता हूँ कि बहुत से बुज़ुर्ग खादिम भी और ख़ानदान के लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो याद रखिए कि बाइबल मुक़द्दस की तालीम में जो प्रस्तिश है और हमदो सिताइश है, ये फ़र्क है। प्रस्तिश फ़र्क है और हमदो सिताइश फ़र्क है। और प्रस्तिश के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है वर्शिप। वर्शिप तो
प्रस्तिश के मायने किसी आला हस्ती की इज्जत व एहतराम करना, उसे बुजुर्गी देना, उसकी कदम बोसी करना, ये प्रस्तिश के लुगवी मायने हैं। बाइबल मुकद्दस में प्रस्तिश का पहली दफा जिक्र आपको 22वें बाब की 5वीं आयत में मिलेगा, जहां ये लिखा है, तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम बस गधों के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो वहां लफ्ज जो सिजदा है उसके लिए वर्शिप लफ्ज आया है। फरोज़ुल लगात में भी प्रस्तिश के लिए जो मायने हैं वो इबादत, पूजा, बंदगी और इज्जत के हैं। फरोज़ुल लगात में भी सिजदे के लिए जो मायने हैं वो है पेशानी जमीन पर टिकाना, खुदा के आगे सर झुकाना। तो सिजदे के लिए इब्रानी लफ्ज शाखा, जिसका तर्जमा है सिजदा करना। सिजदा करते वक्त घुटने टेक कर माथे को जमीन से लगाया जाता है, किसी के सामने एहतरामन झुकना, माबूद के सामने बतौरे इबादत झुकना। जैसे मैंने आपको बताया पैदाइश 22वें बाब की 5वीं आयत के अंदर देवता के सामने सरनगू होना, सलातीन की पहली किताब उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर जब नुमान इस बात का इजहार करता है कि वो प्रस्तिश करने को मंदिर में जाएगा और मंदिर में जाकर वो सरनगू होगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये बात बहुत वाज़िया आपको मिलती है ज़बूर 45 की 11वीं आयत में, जहां ज़बूर नवीस बयान करता है कि वो तेरा खुदावंद है, तू उसे सिजदा कर, वर्शिप, तू उसे सिजदा कर, वो तेरा खुदावंद है। और फिर लूका की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में कलम बंद है, बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। सो याद रखिए, प्रस्तिश की अहमियत ये शरीयत का हुक्म है और ये एक आज के ईमानदार के लिए चैलेंज भी है, जो मसीह खुदावंद ने अबलीस के आगे रख दिया कि ये लिखा है खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। तो ये शरीयत का हुक्म था और हम जानते हैं कि खरूज 20वें बाब की 5वीं आयत के अंदर ये बात खुदा के कलाम में दर्ज है और उसमें भी ये लिखा हुआ है। और 3री और 5वीं आयत ये दोनों आयत हमें बताती है। 3री आयत में लिखा है, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना तू किसी चीज की सूरत बनाना। और 5वीं आयत में बड़ा वाज़िया लिखा है, तू उनके आगे सिजदा ना करना। और फिर खरूज की किताब के 34वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत के अंदर खुदावंद अपने बंदा मूसा के वसीला से कौम बनी इस्राएल से कलाम करता है, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की प्रस्तिश नहीं करनी होगी। सो अब ये बात वाज़िया है कि प्रस्तिश बाइबल मुकद्दस की रूह से सिजदे को कहते हैं, सिर्फ गाने वाले को नहीं, बजाने वाले को नहीं, बल्कि हर शख्स जो खुदावन के हुजूर घुटने टेकता है, उसके सामने झुकता है, वो खुदावंद को सिजदा कर रहा है और वो खुदा का वर्शिपर है। सो बाइबल की रूह से ये बात बहुत वाज़िया है। आज ये टाइटल
چند مخصوص لوگوں کے آگے لگایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے بائبل مقدس اس بات کو بہت واضح بیان کرتی ہے کہ ورشپ جو ہے وہ سجدہ ہے. چند باتیں میں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بائبل مقدس سے اور اس پروگرام کی وساطت سے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کی ہوسٹ کو اور ساری ٹیم کو جنہوں نے اس پروگرام کو روحانی طور پر شعور دینے کے لیے بہت سے شعبوں سے لوگوں کو چنا تاکہ وہ آپ کو بائبل مقدس کی روشنی میں اور اپنی اپنی فیلڈ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر سکے. پرستش کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے ہم پرستش صرف اور صرف خدا باپ کی کر سکتے ہیں. خدا باپ ہی کو پرستش روا ہے, سجدہ روا ہے, اور اس لیے اس کو سجدہ روا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس نے ہم سے محبت کی ہے اور اپنا بیٹا ہماری خاطر بخش دیا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے جب اس نے بیٹا دینے سے دریغ نہیں کیا تو باقی چیزیں کیوں نہ دے گا. اس لیے ہمارا خدا وہ پرستش کے لائق ہے, وہ سجدے کے لائق ہے, وہ عبادت کے لائق ہے. اس دنیا میں بہت سے لوگ وہ لکڑی اور پتھر کے بے جان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے یرمیہ کی کتاب کے 2 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو ہمارا باپ ہے. اور پھر بہت سے انسان وہ انسانوں کو سجدہ کرتے ہیں. ایمان کی کتاب کے 10ویں باب کی 25ویں اور 26ویں آیت میں جب مقدس پطرس رسول قرنیلیس صوبے دار کے گھر میں جاتے ہیں تو صوبے دار قرنیلیس جو ہے وہ پطرس رسول کو سجدہ کرتا ہے. تو پطرس رسول نے کہا میں سجدے کے لائق نہیں ہوں, میں تیری طرح انسان ہوں. تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی ہمیں سامنے بائبل میں نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ انسانوں کی پرستش کرتے ہیں. اور آج آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ انسان پرست ہیں. بائبل مقدس یہ بات بہت واضح طور پہ بیان کرتی ہے. مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر اور 22ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت کے اندر خبردار کیا گیا ہے کہ ہمیں فرشتوں کو بھی سجدہ نہیں کرنا ہے. فرشتوں کو بھی سجدہ نہیں کرنا ہے. پھر استثنا کی کتاب کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت سے 20ویں آیت کے اندر وہاں بھی ہمیں بتایا گیا ہے اور آگاہ کیا گیا ہے ہمیں سجدہ نہیں کرنا سورج, چاند, ستاروں اور درختوں کو. بہت واضح یہ بیان ہے. اور پھر ایوب کی کتاب کے 31ویں باب کی 26ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک وہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں سجدہ نہیں کرنا دولت کو, کاروبار کو, عیش و عشرت کو, خاندانی سٹیٹس کو, مال و ثباب کو, قوت کو, اختیار کو, سائنس کو. آج لوگ سائنس کے, ٹیکنالوجی کے وہ پیروکار ہیں اور بت بنا کر انہیں سجدہ کرتے ہیں. بائبل مقدس منع کرتی ہے کہ ہمیں نہ بتوں کو سجدہ کرنا ہے, نہ انسانوں کو سجدہ کرنا ہے, نہ فرشتوں کو سجدہ کرنا ہے, نہ ہمیں سورج, چاند, ستاروں اور درختوں کو سجدہ کرنا ہے, نہ ہمیں تمام مادی چیزوں کو سجدہ کرنا ہے, بلکہ ہمیں اس کو سجدہ کرنا ہے جو سب کچھ ہمیں مہیا کرتا ہے. آج ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے, آج ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ڈینیل کی کتاب کے 30 باب کی پہلی آیت سے 30ویں آیت کے اندر وہاں فیصلہ کیا گیا. حالات ان پرسنالٹیز کے خلاف تھے,
वाकयात खिलाफ थे और उनको ऑप्शन दी गई कि आप खुदा को सिजदा ना करो, इस मूरत को सिजदा करो। लेकिन याद रखिए, खुदा के बंदों ने उन हालात के अंदर उस हुक्म को टाल दिया और अपने जिंदा खुदा के सामने झुक गए। और फिर नोट कीजिए, यशवा की किताब के 24वें बाब की पहली आयत से 25वीं आयत के अंदर भी यही फैसला करने के लिए कहा गया था, अगर खुदा है तो खुदा की परस्तिश करो, जिसकी तुमने परस्तिश करनी है उसको चुन लो। और फैसला उस वक्त के दलेर खादिम ने, ईमानदार ने किया, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम तो खुदावंद खुदा की परस्तिश करेंगे। सो आज मैं आप सबको इस मैसेज से चैलेंज देना चाहता हूं, और याद रखिए, परस्तिश रूहानी और खलूसे नियत से हो, ये बहुत जरूरी है। हर गाने बजाने वाला वो रूहानी तौर पर या खलूसे नियत से खुदा के लिए गा बजा नहीं रहा। आज फेसबुक पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर देखिए कैसे कैसी हरकतें सामने आ रही हैं, तो इससे लोग परेशान भी हैं। लेकिन आगाही आपको देना चाहता हूं, परस्तिश आपके रूहानी रवैये को जाहिर करती है। खुदा दिल को देखता है, वो हमारे दिल बल्कि वजूद की गहराइयों से वाकिफ है। इसलिए बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करे। ये चंद बातें बहुत आम हैं, इनको नोट कीजिए, ज़हन नशीन कीजिए। अगर कोई चर्च लेवल पर या अपने शहर के लेवल पर या किसी सूबे के लेवल पर या पाकिस्तान लेवल पर हमदो सिताइश या खिदमत को सर अंजाम दे रहा है और किसी भी खिदमत के साथ उसका तल्लक है, जरूरी नहीं है कि वो गाने बजाने के साथ ही उसका तल्लक हो, वो जरूर सुने इस मैसेज को और नोट कीजिए कि परस्तिश रूहानी खलूस और नियत से हो। परस्तिश आपके रूहानी रवैये को जाहिर करती है। और यीशु मसीह ने जब ये बात कही थी सामरी औरत से, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, तो मसीह ने उसको कहा परस्तिश यानी सिजदा करना ये शऊर से होना चाहिए। परस्तिश करने का शऊर हो, क्योंकि खुदा बेइल्मी और जहालत का अजर नहीं देता है। बाज लोग गिरजा में झुकते हैं और ऐसी दुआएं दुहराते हैं और परस्तिश करने की कोशिश करते हैं जिन्हें वो समझती भी नहीं है। और इस औरत का भी यही हाल था। और आज बहुत बड़ा चैलेंज है, जब बरगश्तगी है, बेईमानी है, हम इस माहौल में सफरिंग कर रहे हैं, तो याद रखिए मसीह के ये अल्फाज बड़े पावरफुल हैं कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। और तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो। लाइल्मी की परस्तिश, लाइल्मी में सिजदा, लाइल्मी में दुआएं, बाशऊर नहीं है लोग। नादानी और बेइल्मी की परस्तिश कोई मायने नहीं रखती है। आज इस प्रोग्राम की वसासत से मैं आप सबको खुदा का खादिम होते हुए, आज अफसोस की बात यह है कि लोग बेइल्मी में और इसका शिकार होकर वो परस्तिश कर रहे हैं और नजर आ रहे हैं। सो खुदा चाहता है कि हम बाइबल मुकद्दस की तालीमात के इल्म में हम परस्तिश करें। यीशु ने सामरी तरीके की मजम्मत की है परस्तिश करने की, और ये बात आज के उन मजहबी उस्तादों के बिल्कुल उल्ट है जो कहते हैं कि सब ठीक है, आखिर में सब बहिश्त को पहुंच जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु ने इस औरत को बता दिया कि सामरी जिस तरह परस्तिश करते हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर और मंजूर शुदा नहीं है।
یہ انسان کی ایجاد کی ہوئی ہے. اسے خدا کے کلام کی منظوری حاصل نہ تھی. سامریوں کے بدن تو زمین پر جھکے ہوئے تھے لیکن ان کے دل خدا کے سامنے راست نہیں تھے. اور مسیح نے یسایہ نبی کی نبوت کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے پر ان کے دل مجھ سے دور ہیں. اس لیے پالوس رسول کلسیوں کی کلیسیا کے دوسرے باب کی 18ویں آیت سے 23ویں آیت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایجاد کی ہی عبادتوں کو اپنا لیا ہے. اس لیے سامری رویہ یہ تھا کہ وہ خدا کے سامنے بھی جھکے ہوئے ہیں لیکن ان کے دل خدا کے سامنے راست نہیں ہے. سو آج ان باتوں کو اپنے گوش گزار کر لیجئے. سامریوں کی پرستش کا رویہ، وہ خداوند سے تو ڈرتے تھے لیکن ان کے دل خدا سے راست نہیں تھے. لیکن چیلنج یہ ہے، باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں. یعنی پرستش میں بناوٹ اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، مذہبی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اوپر سے مذہبی ہو اور اندر سے گناہ کے ساتھ لت پت ہو. اور پرستش خالص اور کامل سچائی سے ہو. پرستش کا مقصد اور طریقہ دونوں درست ہونے چاہیے. اور یہ بائبل نے مقرر کر دیا ہے، یہ اٹل کر دیا ہے ہر ایک شخص پر جو خداوند کی عبادت کرتا ہے کہ وہ روح اور سچائی سے پرستش کرے. وہی خدا کے سچے پرستار ہے اور سچے پرستاروں میں شمار ہوں گے جو روحانی پرستش کو اور بائبلی طریقے سے خدا کی عبادت کریں گے. یاد رکھیے، جیسے مسیح نے کہا تھا کہ تنگ دروازے میں داخل ہونے والے تھوڑے ہیں، تو آج خالص پرستش کرنے کے دروازے میں بھی داخل ہونے والے تو تھوڑے ہیں کیونکہ یہ تنگ دروازہ ہے. سو آسمان کا خدا وہ پرستش کا حقدار ہے. آسمان کا خدا جو ہے وہی سچے پرستاروں سے خوش ہوتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کریں. سو یہ کام اس جہاں تک نہیں ہے بلکہ آنے والے جہاں میں بھی یہ خاص کام خدا کی اور برے کی پرستش کا جاری رہے گا. سو مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت اور پھر 5ویں باب کی 13ویں آیت سے 14ویں آیت میں یہ کام آسمان پر بھی مقدسوں کا جاری رہے گا. سو پرستش یہ خالص ہونی چاہیے اور کامل ہونی چاہیے. تو خداوند اس پیغام سے آپ سب کو برکت بخشے. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ہمیں ہمارے ویورز کو بتایا کلام مقدس کی روشنی میں کہ پرستش کیا ہے. اور ہم لوگ پادری صاحب ہمیشہ کنفیوز کرتے رہتے ہیں پرستش کو اور حمد و ستائش کو. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو گیت گانا ہے وہی صرف پرستش ہے، اور آپ نے بہت خوبصورتی سے یہ کلیئر کیا کہ پرستش کا مطلب جو ہے وہ عبادت کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اور میں اب آپ سے درخواست کروں گی کہ جو نوجوان حمد و ستائش کی خدمت میں آ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اپنی آواز کے ذریعے، اپنے سازوں کے ذریعے خدمت بجا لا رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ نے دور حاضرہ کے لحاظ سے بہت ہی اہم نقطہ اس پروگرام کی وساست سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ جو سوال کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ 94 یا 6 کے درمیانی عرصہ میں جب میں نے ہارمونیم باجا سیکھنے کی کوشش کی تو ہم کیونکہ 1992 کے اندر جب بشارتی ٹور کر رہے تھے تو ہم ہر روز جمع ہوتے تھے دعا کے لیے. تو خدا نے بڑا کام کیا اور خدا
अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा था खादमों को। तो उस दौरान ये हुआ कि मैंने एक उस्ताद से रब्ता किया, तो थोड़ा थोड़ा मुझे बजाना आ गया जी। तो दिल चाह रहा था कि कोई गज़लें भी गाई जाएं, कोई कुछ और भी कुछ जी, सेकुलर तो म्यूजिक। पहला ये दिन था तो मैंने वो एक गज़ल जो है वो उसको किया। बड़े मशहूर एक पाकिस्तान के गज़ल गायक, तो उनका मैंने वो बजाया। अब किसी को तो नहीं पता था जी। मुझे पता था कि मैंने वो बजाया, मेरे किसी कोलीग को तो नहीं पता था। जी। और शाम में हम जो है वो दुआया मज़बे पे चले गए। तो मैं आपको गा करना चाहता हूँ सुनने वालों के लिए भी, क्योंकि अब जो कुछ हम देख रहे हैं जी। हमदो सिताइश करने वालों के एटीट्यूड के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, उनके चाल चलन के हवाले से, उनकी गुफ्तगू के हवाले से, उनके लिबास के हवाले से बहुत से क्वेश्चन जो है वो रेज हो रहे हैं जी। तो जिनका रूहानी तल्लक खुदा के साथ नहीं है, उसकी पाक हजूरी से नहीं है, उनको ना तो कोई बताने वाला है और ना ही कोई समझाने वाला है। और पंजाबी की एक कहावत है कि जो जैसी आप थे वो जे साढ़े साथ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 94 के अंदर और 96 के दरमियानी अरसा में जब मैं शाम को मज़बा पर गया और हमने दुआ शुरू की तो खुदा की हुजूरी आई, तो एक खादिम उसने मुझसे कलाम करना शुरू किया कि अगर खुदा ने आपको ये गिफ्ट दिया है जी, तो वो लेना भी जानता है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन भी बात थी कि इनको कैसे पता चल गया। तो उन्होंने बकायदा खुदा की आवाज़ मुझ तक पहुंचाई कि आपने खुदा के जलाल के लिए बजाना है, सिर्फ आपको ये जो गिफ्ट मिला है ये आपको खुदा के जलाल के लिए मिला है कि खुदावंद जब तक मैं जीता हूँ मैं इन उंगलियों से सिर्फ तेरे लिए बजाऊंगा और इन होंठों से सिर्फ तेरे लिए गाऊंगा। वंडरफुल। तो वो ब्लेसिंग जी और वो कामयाबी जी उस कमिटमेंट के बाद और हमारी जिंदगी में बढ़ती चली गई। तो मैं आज उन तमाम अपने स्पेशली जो बजाने वाले और गाने वाले जी उनसे ये अपील करूँगा कि खुदा की हजूरी को मामूली ना समझिए, उसकी खिदमत को हल्का ना लीजिए। ये बहुत संजीदा मामला है क्योंकि आपके गाने से खुदा को एक माहौल मिलता है जब वो तख्त नशी होते हैं। तो आपके अंदर का जब माहौल दुरुस्त होगा तो आपके सर से लेके आपके पाँव तक का माहौल भी लोगों को अट्रैक्ट करेगा, उसका एक मैसेज जाएगा लोगों तक। तो आज लोग गीत भी गा रहे हैं, कलाम भी सुना रहे हैं और साथ साथ फिर वो टिकटॉक पर अपना फन भी दिखा रहे हैं, के फन को भी ला रहे हैं कि ये भी हमारे अंदर कुछ छुपी हुई बात है जी। तो प्लीज मेरे नज़दीक ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रूहानी तौर पर नई पैदाइश का तजर्बा होना चाहिए, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होना चाहिए और आपकी बुलाहट होनी चाहिए, आपका बुलावा होना चाहिए और सच्चा बुलावा और खुदा की तरफ से। और फिर जब आप खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं तो यकीनन खुदा आपके साथ है और वो कभी भी आपको पस नहीं होने देगा। वंडरफुल। पादरी साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया कि जो हमदो सताइश करने वाला शख्स है उसका किरदार, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब हम सामने खड़े होते हैं तो हमें दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनना है और एक अच्छा नमूना हमें पेश करना है ताकि जो हमें देखकर फॉलो करने वाले हैं वो एक अच्छी चीज़ को फॉलो करें और एक अच्छा मैसेज उन तक जाए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पादी साहब, पहले जब चर्चेज़ में हम देखते थे
تو زبور ہی گائے جاتے تھے اور جو گیت تھے بہت کم لوگ لکھتے تھے، لیکن وہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ بہت ہی، میں کہوں گی کہ اچھے لکھاری ہوتے تھے اور روح کی ہدایت سے لکھتے تھے اور بہت ہی روح کی ہدایت سے کمپوزیشنز کی جاتی تھی، اور وہ لوگ خاص اسی کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مختص کیا ہوتا تھا۔ تو اس حوالہ سے آپ تھوڑا سا ہمیں اور ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آج کل کے جو گیت لکھے جا رہے ہیں، جو کمپوزیشنز بنائی جا رہی ہیں، ان میں اور جو پرانے وقتوں میں جو گیت لکھے جاتے تھے، جو کمپوزیشنز اس وقت میں بنائی جاتی تھی، ان میں کیا ڈفرینس ہے اور کیا ایسی چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں؟ آج اس پروگرام میں بڑے اہم سوال آپ کے، جن کے مختصر اور بڑی حلیمی سے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اپنے محدود علم کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا، جی، انہوں نے اس ڈیڈیکیشن میں جس چیز کو پرموٹ کیا وہ خدا کے کلام کو، جیسے بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ میرا منہ تیرے کلام کا گیت گائے، تو پہلے جو بزرگ جنہوں نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو الگ کیا، اپنے آپ کو خدا کے سامنے بڑی عاجزی سے پیش کیا، تو خدا نے ان کو پھر نہ صرف کلیسیا کے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو زبور سنتے تھے یا گیت سنتے تھے، تو ان کو ایک لطف آتا تھا، تو وہ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے یہ گیت، یہ زبور، اور واقعی جب ہم گیت یا زبور گاتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کا اظہار ہی ہوتا ہے۔ تو ایمان کا اظہار جو ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے، اور آج میں اس بات سے بڑا حیران بھی ہوتا ہوں کہ لکھنے والے اور اس کی موسیقی ترتیب دینے والے وہ زیادہ تر جو ہیں وہ دوسرے شاعری جو کرنے والے لوگ ہیں ان سے بڑے امپریس ہوتے ہیں، ان کے کف حدیث سے، ان کی باتوں سے، اور ان کی اصطلاحیں جو ہیں جی وہ بڑا اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے معذرت کے ساتھ میرے خیال میں ہائیکل کی موسیقی نہیں پڑھی ہے۔ ہیکل کے اندر کیا ترتیب تھی گیت گانے کی، زبور گانے کی، بجانے کی، تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی اس خدمت کے حوالے سے، تو بڑا لطف ملا اور بڑا ہٹ کر تھا جو کچھ آج ہم موسیقی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ آج لوگ گیت تو بے شمار آ رہے ہیں، موسیقی بھی بڑی اچھی اچھی ترتیب دی جا رہی ہے، لیکن اس کو لوگ لائک کر کے تو آگے فارورڈ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری روح کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن کچھ گیت جن میں بڑے بڑے خدا کے خادم جن کے نام ہیں انہوں نے لکھے ہیں، وہ آج بھی کلیسیا کے اندر اسی طرح گائے جاتے ہیں اور ایمان تازہ ہو رہے ہیں۔ زبور آپ دیکھ لیں، گیت دیکھ لیں، روحانی غزلیں دیکھ لیں۔ تو میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ جو لکھنے والے ہیں یا اس موسیقی کو ترتیب دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ایسے بلیورز لوگوں کے پاس جائیں، بزرگ خادموں کے پاس جائیں، ان سے صلاح لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ یہ ببلیکلی جو تھاٹ ہے یا علم الہیات کی لحاظ سے یہ گیت ہمیں منظر عام پر لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے، اور اگر لانا چاہیے تو اس میں کیا ایسی چیز ہے، کریکشن ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو ضرور کر کے مجھ سمیت کیونکہ یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو میں اس کا خود بھی قائل ہوں، اور میں یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جن لوگوں سے میں اصلاح لیتا ہوں اور کہ میں نے یہ گیت لکھا ہے اس کو میں پبلکلی گا سکتا ہوں، کلیسیا میں انٹروڈیوس کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا، لیکن وہ لوگ اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے رابطہ کرتا ہوں۔ اوکے، تو میری اصلاح ہے آپ کے ساتھ کہ آپ ضرور کسی بھی
خدا کے بزرگ خادم سے یا ایسا بلیور جو لکھنے والا ہے اس کو ضرور اپنا گیت اور موسیقی کے حوالے سے پوچھئے تاکہ وہ کلیسیوں کے اندر جب جائے تو آپ کے لیے بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور سننے والے بھی برکت پا سکیں. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. بہت اچھے سے آپ نے ہر ایک بات پر روشنی ڈالی. جو بھی ہم نے آپ سے باتیں پوچھی بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان کی, اور مجھے امید ہے کہ جو بھی لوگ اس وقت اس شو کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ضرور اس سے بہت اچھی باتیں سیکھی ہیں اور ان کے لیے یہ شو بابرکت ثابت ہوگا. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تاکہ ہم آ سکیں اور آپ کے ساتھ بات چیت کو ریکارڈ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو آپ کا, اور آپ کی ساری کاوش کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو بلیس کرے, اور اس پروگرام کی وساطت سے بہت سے لوگ جو بیرا روی کا شکار ہو رہے ہیں, بے ایمانی کا شکار ہو رہے ہیں, روحانی برگشتگی کا شکار ہو رہے ہیں, وہ ان چھوٹی باتوں کی صلاح سے اپنے آپ کو درست راستے پر لائیں تاکہ ان کی زندگیاں, ان کی جانیں محفوظ ہو سکیں. سو گاڈ بلیس یو آل, اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے موقع دیا تاکہ اس نشست میں ہم خدا کے کلام سے اور بہت سی باتوں سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. ویورز, آپ ہمارے شو کو دیکھتے رہیے. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے شو ٹریو آفیشیل, آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فالو کرتے رہیں. فیس بک پر ہمارا پیج سکسیس اسٹوریز ود صبا کے نام سے ہے, وہاں بھی آپ ہمیں ضرور فالو کرتے رہیں. اسٹے ٹیون ٹو آور چینل. گاڈ بلیس یو آل. میں آج ایک انتہائی معتبر شخصیت کے گھر پر موجود ہوں جو کہ 35 سال سے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. تقدس ماں بشپ ارنسٹ جیکب صاحب. وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازو کے نیچے پناہ ملے. آخری بات جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم ضرور حاصل کریں.